श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं 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 वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु मे सदा मे सदा। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं 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 करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरिवर्णनी पद्मकेसरिवर्णनी नित्यं पद्मालयां देवी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती भगवती भगवती पूर्णेन्दुबिम्बानना पूर्णेन्दुबिम्बानना। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरिवर्णनी पद्मकेसरिवर्णनी नित्यं पद्मालयां देवी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती भगवती भगवती पूर्णेन्दुबिम्बानना पूर्णेन्दुबिम्बानना। सरस्वती सरस्वती नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं वरदे वरदे कामरूपिणी कामरूपिणी विद्यारम्भं विद्यारम्भं करिष्यामि करिष्यामि सिद्धिर्भवतु सिद्धिर्भवतु मे सदा मे सदा। पद्मपत्र पद्मपत्र विशालाक्षी विशालाक्षी पद्मकेसरिवर्णनी पद्मकेसरिवर्णनी नित्यं पद्मालयां देवी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती सा मां पातु सरस्वती भगवती भगवती पूर्णेन्दुबिम्बानना पूर्णेन्दुबिम्बानना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरिवर्णनी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती भगवती पूर्णेन्दुबिम्बानना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पद्मपत्रविशालाक्षी पद्मकेसरिवर्णनी नित्यं पद्मालयां देवी सा मां पातु सरस्वती भगवती पूर्णेन्दुबिम्बानना। ఈ
సరస్వతి శ్లోకాన్ని చిన్నపిల్లలప్పటి నుంచి మాటలు ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటారో అప్పటి నుండి కూడా నేర్పించవచ్చు. చక్కగా అక్షరాభ్యాసం చేసే సమయానికి వాళ్ళకి సరస్వతి దేవి శ్లోకాలు కొన్ని అయినా నేర్పించగలుగుతాం. కాబట్టి ఈ శ్లోకాన్ని రేపు శ్రీ పంచమిలోపు పిల్లలకు నేర్పించమనవి. ఇంకా కొన్ని సరస్వతి శ్లోకాలు కూడా ఛానల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది, గమనించగలరు.